বাৰীৰ মাজত মানে এতিয়া ভাইটিয়ে মই কাম কৰি থাকোঁতে দেখিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ বাৰীতে এটা ওলকচু আছে। তো ওলকচু ভাগ এতিয়া আমি কেনেকৈ খান্দো ভাবিলোঁ চিপৰাংখনেদি ঘপককৈ খান্দি খাই দিম মাংসৰ সৈতে। বলকচোন আপোনালোককো দেখাওঁ অকণমান মানে আজি জুতুলি পাতি পানীয়ে চানীয়ে গছকি তো অকণমান মানে ওপৰত আছে ৰ'ব নাই তলত আছে। এইডাল হেল্ল' চেণ্ডেল পিন্ধি আহিলোঁ নহয় চালা ওলকচুডাল সেইডাল ওলকচু যাবনি কি কৰিছা অঁ কাটি পেলালি তই উঘলিবি কেনেকৈ আগটো দেখোন উৰাই দিলি তই সেইটো ওলকচু লিৰ মাংস আনি মজাকৈ খাম ওলকচু ইচ্ছা দেখিছে ভাইটিয়ে বহুত কষ্ট কৰি আছে কিন্তু মানে এটা জমনি হ'ল ওলকচু যিটো আগ আছিলে সি টানি ছিগি দিলে এতিয়া আলুটো ক'ত আছে গৈ এতিয়া তাকে বিচাৰি আছোঁ ফাইনেলি ওলাই গ'ল এই তেনেকৈ তথাপিও 80 টকা মানৰ ওলাল 80 টকা এটা ওলাল ফাইনেলি বগা ওলাইছে মাল খাব তাগৰা হ'ব তো আপোনালোকক দেখাব পাই মোৰো ভাল লাগিছে কিয়নো কি এতিয়া আপোনালোকক দেখাই মই খাম